إن الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسلنا ربنا بالحق. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. أما بعد. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ونبينا وشفيعنا ومولانا والمصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا أيها الحاضرون أيها المسلمون رحمكم الله، إني أوصيكم بنفس بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثيرا. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di mushola Fatihah yang sama-sama kita cintai ini. Salawat berserta salam marilah kita hadiahkan buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Untuk mengawali khutbah yang singkat ini, khatib berwasiat terutama kepada diri khatib sendiri dan kepada jemaah-jemaah sekalian agar senantiasa meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian mengerjakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangan-larangan dari Allah. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita sebagai manusia akan mengalami namanya cobaan hidup. Oleh karena itu, kita harus mampu melipat gandakan kesabaran dan mengelola berbagai kesulitan hidup agar dapat meraih cinta dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Karena pada dasarnya ujian dan cobaan hidup adalah isyarat dan cintanya Allah, ridhonya Allah kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ahabballahu qauman ibtalahum." Apabila Allah mencintai suatu kaumnya, maka ia akan menguji mereka. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wahai umat Islam, setiap kita melihat dan mengetahui apa yang menimpa kaum muslimin dari musibah, apa yang terjadi pada mereka dari bencana dan yang mengenai mereka dari kesulitan. Sebab dari itu semua adalah dari kita karena dosa-dosa yang kita perbuat. Sebagaimana firman Allah Ta'ala yang telah khatib bacakan pada khutbah tadi, dan apa saja musibah yang menimpa kalian, maka disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagai besar dari kesalahan-kesalahanmu. Barangkali ada sebagian orang bertanya, mengapa Allah menggunakan ujian sebagai salah satu sarana untuk mengekspresikan cintanya kepada kita? Jawabannya adalah, yang pertama, ujian akan meninggikan derajat. Ujian dan cobaan hidup akan meninggikan derajat dan meningkatkan posisi kita di sisi Allah.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna rajula latakunu lahu indallah al-munzilatu fama yuballighuha bi'amalin fala yazalu Allah yabtalihi bima yakrahu hatta yuballighu iyyaha." Sesungguhnya seseorang benar-benar memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah, namun ia tidak memiliki amalan satupun yang dapat mengantarkannya ke sana. Maka Allah terus-menerus mengujinya dengan sesuatu yang tidak dia sukai, sehingga ujian itu dapat mengantarkannya ke sana. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua, ujian akan menjadi penghapus dosa. Ujian akan membersihkan kita dari setiap dosa yang kita perbuat dan kesalahan yang pernah kita lakukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yusibbul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala husnin wala adhan wala ghafmin hatta syaukatin yushaquha illa kafurullahu biha min khadaya." Tidaklah seseorang muslim ditimpa keletihan, penyakit, kekhawatiran, kesusahan, gangguan, kesedihan, hingga duri yang menusuk, melainkan Allah akan menghapuskan sebagian dosa-dosanya. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang selanjutnya, ujian akan menjauhkan kita dari api neraka. Diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjenguk salah satu sahabat beliau yang sedang sakit seraya berkata, "Abashir, inna Allah azza wa jalla yaqulu ya Rab, usallitu ala abadi mu'min fi dunya litakuna qaddahu minan nar fil akhirah." Bergembiralah karena sesungguhnya Allah azza wa jalla berfirman, "Ia adalah nerakaku yang aku timpakan kepada hambaku yang beriman di dunia, sehingga ganti dari jatah siksa neraka untuknya di akhirat." Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan ujian dan cobaan hidup kita masing-masing. Ketahuilah bahwa sabar atas ujian dan cobaan hidup adalah kebaikan dan taufik tanda keberuntungannya. Diriwayatkan dari Nabi SAW bahwasanya beliau bersabda, "Sabar adalah pelindung kesusahan dan penolong urusan-urusan. Jika suatu ujian atau cobaan hidup menimpanya, hendaklah ia memperbanyak sabar atau beristighfar dan mengambil ibarah di balik semua itu. Ketahuilah bahwa pertolongan itu ada bersama kesabaran, dan jalan keluar itu ada bersama kesusahan, dan kemudahan itu ada bersama kesulitan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun." Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Fa ya ibadallah, inni usikum binafsi bittaqullah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil
بالحق وتواصوا بالصبر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آله محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر لي ذنوبي ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وصحة في البدن وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هونا علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخط والنار ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقراءتنا وقيامنا وتخشعنا وتضرعنا وتعبدنا وكل عبادتنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. Bagi musyawarah.